लाल रंग की लुगड़ी पे सलरी वाला मैंगो, एक काजड़ टीकी कलप छुटीला नखरो तेरा मैंगो, ये चुन्नी में परफ्यूम लगावे, चुन्नी में ओए चुन्नी में परफ्यूम लगावे, चुन्नी में परफ्यूम लगावे, चुन्नी में ओए चुन्नी में परफ्यूम लगावे, चुन्नी में ये धीरे धीरे नाच छोरी डीजे को तोड़ेगी, ये पगाम में तेरा पायजम छोरी घुंघरू को देगी, तोड़ेगी छोरी तोड़ेगी डीजे तोड़ेगी डीजे সমাপ্ত করা হচ্ছে। এক্ষুনি আমাদের নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। 5 মিনিট আজান হয়ে গেছে, নামাজ হবে 5 মিনিট পরে আমাদের বাকি কার্যক্রম শুরু হবে। যারা যারা হারিভাঙা খেলা অংশগ্রহণ করতে চান তারা মাঠে হবে না, যারা হারিভাঙা খেলা অংশগ্রহণ করতে চান মাঠের পশ্চিম সাইডে চলে যান, যারা হারিভাঙা খেলা অংশগ্রহণ করতে চান মাঠের পশ্চিম সাইডে চলে যান। 5 মিনিট পরে খেলা অনুষ্ঠিত হবে।